रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सूरतुल बकरा की 185 वर्स शेयर करूँगी। माय कुरान डायरी में अभी मैं सिर्फ 52 वर्स तक और 15 to 59 वर्स तक शेयर कर चुकी हूँ, और जो भी लेसन्स मुझे इम्पॉर्टेंट लगते हैं या मुझे जितनी मेरा इल्म है, जितनी मेरी समझ है, मैं वो शेयर करने की कोशिश करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। Allah intends your well-being and does not want to put you to hardship. He wants you to complete the prescribed period so that you should glorify His greatness and render thanks to Him for giving you guidance. सुबहानल्लाह, बहुत ख़ूबसूरत मीनिंग है। इसके बैकग्राउंड के रेफरेंस से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि ये आयत एक्चुअली फ़ास्टिंग के बारे में और उसकी मुश्किल और उसकी ईज़ के बारे में डिस्क्राइब करती है कि दीन में अल्लाह ताला ने हमारे रिलीजन में कोई चीज़ भी हमारे लिए मुश्किल नहीं बनाई है। ही हैज़ ऑलवेज़ गिवन अस एवरीथिंग विद ईज़। हालांकि बहुत सी सिचुएशंस में हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फ़इन्न माल उसरी युसरा, इन्न माल उसरी युसरा, कि हर परेशानी या हर कोई डिफ़िकल्टी जो भी आती है उसके बाद आसानी ज़रूर है। बेसिकली बात अप्रोच की भी होती है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस बारे में बात करूँगी कि आप अगर कोई डिफ़िकल्टी है उसको अप्रोच कैसे करते हैं। आर यू जस्ट गेटिंग पैनिक्ड अबाउट इट, या आप टेंस होना शुरू हो रहे हैं, या आप इस परेशान होने की बजाय वाई नॉट टू गो फॉर द सॉल्यूशंस, वाई नॉट टू गो एंड अडॉप्ट अ पॉजिटिव राउट फॉर इट, कि उसके सॉल्यूशंस, उसके राउट्स देखना शुरू कर दें। कि कोई छोटी सी भी मुश्किल, मैं बड़ी बड़ी मुश्किलात की नहीं बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट अ लिटिल स्मॉल प्रॉब्लम्स दैट वी हैव इन आवर डेली लाइफ, कि हम अगर उन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम ना समझें और ये कहें उसका पॉजिटिवली उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करें, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जैसे कि इस आयत के रेफरेंस में फ़ास्टिंग के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। बहुत से लोग फ़ास्टिंग को लेते हैं कि जी बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ जनरल बात कर रही हूँ, लेकिन नहीं, इट्स अ ट्रेनिंग पीरियड फॉर अस सो दैट वी कैन प्रैक्टिस इट मोर। बेसिकली ये जो एक महीना अल्लाह ताला ने हमें दिया होता है, ये इसलिए नहीं है कि इस महीने में हमें इबादत करनी है, इस महीने में ही हमें कुरान पढ़ना है। जैसे कि रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ कुरान। सो उसमें हम कुरान पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और जैसे कि सुनने में आता है, बहुत से लोग कहते हैं हमने इतनी दफ़ा कुरान ख़त्म किया, इतनी दफ़ा किया, लेकिन बेसिकली वो महीना हमें अल्लाह ताला ने एक ट्रेनिंग का दिया है। इट्स जस्ट लाइक कि आप एक जॉब करते हैं और एक आप इंटर्नशिप करते हैं टू गेट इनटू दैट जॉब टू परफॉर्म वेल। नॉट इवन एक स्पेसिफिक जॉब की नहीं, हर फील्ड में ही, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो आपके एज आप शेफ़ हैं, एज अ कुक हैं, एज अ आपके हाउस होल्ड वर्क्स हैं, या कोई भी जॉब को आप ले सकते हैं। सो अल्लाह ताला ने उसको एक ट्रेनिंग हमारे लिए रखा है, और वो ट्रेनिंग को डिफ़िकल्टी की सेंस में नहीं लेना चाहिए। जैसे उसमें भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी रखी है। जैसे आप बीमार हों तो you don't have to fast. If you're expecting or if you're pregnant, then you cannot fast, because if you are feeding your baby, then you cannot fast. तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ को हमारे लिए आसानी के साथ भेजा है। और ये जो रमज़ान का महीना हम पर फ़र्ज़ है, तो लेकिन फ़र्ज़ होने के साथ साथ अगर हमारे लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है, उसमें अल्लाह ताला ने ईज़ भी रखी है। इसी तरह इस आयत को आप इस रेफरेंस में भी ले सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात आती हैं, उसको आप एज़ अ ट्रेनिंग ले लें कि ये मुश्किल मुझे आई है, तो क्या पता ये मुश्किल मुझे किसी ऐसे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए है
جس میں صبر بھی آ جاتا ہے، جس میں شاید مجھے زیادہ پرابلمس ہینڈل کرنے کی صلاحیت آ جائے. سو ٹرائی ٹو ٹیک تھنگس پازیٹیولی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے میں آتا ہے کہ زندگی مشکل ہے یا مشکلات ہیں ہماری زندگی میں، ڈیفینیٹلی نو ڈاؤٹ، لیکن اس کی اپروچ کو اگر آپ نیگیٹیوٹی سے اگر پازیٹیو کے راستے پر ڈال دیں تو بہت فرق پڑ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نمبر کو کمپلیٹ کرو. اب نمبر کو کمپلیٹ کرنا کیا، یعنی رمضان کا جو روزے رکھ سکتے ہیں جو ہم پر فرض ہیں، اور جو ہم میں اگر صحت ہے سب کچھ ہے تو آپ وہ روزے رکھیں، بیکاز اٹس اے ٹریننگ فار اس، تاکہ ہم آگے جا کے بھی ہول ایئر میں اس کو پریکٹس کر سکیں. صرف اسی مہینے میں روزے رکھنا کا نہیں ہوتا، ہمیں یہ ٹریننگ ہے کہ ہم باقی دنوں میں بھی ہم روزے رکھ سکتے ہیں. اور شکر ادا کرو میرا، والا اللہ کم تشکرون، یعنی میرا تم شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ گائیڈنس مانگیں، کیونکہ گائیڈنس جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو نالج دے دیتے ہیں، لیکن سیکنڈلی عمل کرنا، کہ اگر آپ کو گائیڈنس مل گئی ہے تو اس کو صرف قرآن پاک پڑھنے، نوٹس لینے، ٹیسٹ دینے اور اس کی کلاسز تک محدود نہ کر دیں، اس کو عمل میں لے کے آئیں. چاہے تھوڑا سا بھی نالج ہو، جسٹ ٹرانسفر اٹ ٹو سم ون. خود عمل کرنے کی بھی کوشش کریں اور آپ اپنا میسج ضرور پہنچائیں، کیا پتہ کسی کو کوئی بات دل کو لگ جائے. اینڈ آلویز ٹرائی ٹو بی تھینکفل ٹو ہیم، ٹو بی گریٹفل ٹو ہیم. ایون اگر آپ کو کسی چیز میں لاس بھی ہوتا ہے، یہ میں نے خود اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے، اس پہ بھی آپ الحمدللہ کہیں، یہ سوچ کر، یہ تھنکنگ رکھ کے کہ شاید یہ جو مجھے لاس ہوا ہے کیا پتہ یہ میرے لیے اچھا ہی نہیں تھا، اور اس پہ راضی ہوں اور شکر ادا کریں. کیا پتہ اللہ تعالیٰ کا اس ٹائم کیا پتہ نہیں، اینڈ آئی ایم شیور کہ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں ایون کچھ لاس پہ، کسی لاس پہ بھی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے کمپلین نہیں کر رہا، میرے بندے نے وہ چیز ایکسیپٹ کی ہے اور میرا شکر ادا کیا ہے. سو آلویز بی ہوپ فل، آلویز بی گریٹفل what he has given to us, less or more, up and down, it's life, and this is what we call life. اور اس سے ہمیں اسی طرح لے کے چلنا ہے، لیکن ہمت اور صبر کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے لیے ضرور یہ دو چیزیں مانگیں اور کھل کے دعا کریں، کیونکہ اسپیشلی نماز ایسی چیز ہے کہ وہ تو آپ کا کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ آپ کی اور آپ کے اللہ کی پرائیویٹ کانورسیشن ہے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدلے اور ہمیں کبھی کوئی آزمائش نہ دے، اور ہر طرف سے ہمیں بھلائی دے اور بھلائی کرنے کی توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.